आपणकर जन्मजातक परामर्श पाई जातक मिलन पाई जेकोसी शुभ मुहूर्त पाई खराब ग्रहर दशारु वर्तिबा पाई उपाय जीवन रे आसुथिबा समस्यार समाधान पाई निश्चित मो सहित जोगाजोग करि परिबे जाके व्हाट्सएप करि परिबे किंबा कॉल करि परिबे। तेबे नंबर टी रहुची 9517795111। हे बंधु दान देई तुंड खुलिब नाही भुजी देई मुंड गणिब नाही घर तुली खर्च लेखिब नाही आउ गछ तुली फल खुजिब नाही। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पाई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांक नाम लिखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करै नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 सेप्टेम्बर मास 30 तारिख उड़िया आश्विन मास 14 दिन मंगलवार शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि जहा दिबा 2:20 पर्यंत रहुची तापरे नवमी तिथि आरंभ होउची। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जहा शेष रात्रि 5:28 पर्यंत रहुची तापरे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होउची। आज धनुराशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 5:40 रे सही भली सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:31 रे। आज जहा की जुग्नि रहिची ऐशान कोणे दिबा 2:20 परे जुग्नि पूर्व दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिची तुला राशि व्यक्ति एवं कुंभ राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिची मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष लागुची जहा शेष रात्रि 5:28 पर्यंत तापरे 2 पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुची कृषि संतान हानि तत्सहित वंश हानि। आज अष्टमी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिची नडिया तत्सहित नाउ भोजन निषेध रहिची। आज होउची शारदीय दुर्गा पूजार महा अष्टमी पर्व। तेबे आज मध्य पीठे रहुची महानवमी पूजा। आज जहा कि भक्त मानक द्वारा जहा कि महा अष्टमी उपवास तत्सहित आज मध्य रहिची सिंधी पूजा। आजिर शुभ वार्ता जदि दुर्गा पूजा भितरे जहा कि सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी भितरे मंगलवार पड़ुछि तेबे से मंगलवार अतीत गुरुत्वपूर्ण दिन जहा कि आज से मंगलवार रहुछि। तेणु आजिर दिन रे जदि आपण मानकर मनस्कामना रहिछि जहा कि आपण माने निश्चित 108 आहुति करंतु देखिबे आपणकर मनस्कामना निश्चित पूर्ण हेबो एवं आपणकर समस्त प्रकार समस्या दूरीभूत हेबो जहा कि माँ दुर्गांकर विशेष कृपा मिली थाए। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 7:34 रु दिबा 9:28 मध्य रहिछि 12 बेला सही भली दिबा 1:35 रु दिबा 4:00 मध्य रहिछि काल बेला सहित राहु काल। सही भली रात्रि 7:23 रु रात्रि 9:17 मध्य रहिछि काल रात्रि। तेणु 12 बेला काल बेला राहु काल एवं काल रात्रि समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु 6:27 मध्य रहिछि शुभ बेला सही भले दिबा 9:18 रु दिबा 11:15 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली रात्रि 9:25 रु रात्रि 11:56 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली रात्रि 1:33 रु रात्रि 3:09 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही भली
ରାତ୍ରି 3:44 ରୁ ଶେଷ ରାତ୍ରି 5:39 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବାର ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଧିକ ଜଡିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଯୁକ୍ତ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି କେଶୁରିଆ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ତତ୍ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନେକ ବଡ ବଡ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଅର୍ଥଜନିତ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହାକି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ସହିତ ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକି ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବ ପରିବାର ସହିତ, ତେବେ ଆଜି ତାହାର ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମ କରୁଥିବା ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଯାହାକି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ରହିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଥିବାରୁ
समस्त कार्य आपण सफलता पाइबे। पूर्वरु अटकी जाइथिबा कार्य मध्य हासिल करिवार आपणकर अनेक चांस रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनिबार शुभयोग रहुची किंबा उपहार मध्य प्राप्त करि पारंती, जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिबा सहित निजर व्यक्तित्व जाहिर करिवार अनेक चांस रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ पाइबे। तत्सहित आज जहाँकि अर्थ संचय करिवार पूर्ण शुभयोग रहुची। आज कर्कट राशि व्यक्ति किछि मांगलिक कार्य किंबा धार्मिक कार्य रे आपण जड़ित रही पारंती, ताहा आपणक पई अनेक भल रहिबो एवं उत्साह आनंदित रहिबे। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर प्रेम दुनिया रे आपण बहुत आनंदित सहित रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिबा सहित निज भितरे मधुर संपर्क वृद्धि करिवो। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कर्कट राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 6, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिंक विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई पूर्ण शुभयोग बनौछि। ध्यान पूर्वक कार्य करिले कौनसी कार्य अटकीब नाही एवं कार्य गुड़िक उत्साह सहकारे करि पारंती। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थ मध्य संचय करिवार पूर्ण शुभयोग रहुछि। तत्सहित सिंह राशि व्यक्ति आज जहाँकि विद्यार्थी मानक पई अनेक शुभयोग रहुछि। विशेष करी आज सिंह राशि व्यक्ति कला एवं साहित्यिक रोमांटिक भितरे आपणकर रुचि अधिक बढ़ी पारे, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पडुछि। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती निजर मधुर संपर्क बजाई रखिबे। तत्सहित आज सिंह राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित हस खुशी रे दिन कटिवार सुयोग रहुछि। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि, जहा कि आपण मानसिक अस्थिरता करि देई पारे जदि स्वास्थ्य खराब हुए। तेणु यह प्रति सचेतन रहिले दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 4, भाग्य रंग रहुछि जहा कि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को सावधान रहिबा को पड़िबो। कौनसी काहा सहित जुक्ति तर्क विशेष करी सार्वजनिक स्थान रे आपण सदा बेले शांत रुहंतु। काहारी कथारे मुंड पुरांतु नाही, जहा आपणक पई भलो हेबो। नहले खालीटारे आपण वाद विवाद रे छंदी जिबे एवं मान सम्मान आपणकर हानि होबार चिंता बढ़ी जिवो। आज कन्या राशि व्यक्ति जाकि खाद्य एवं निंदरे अभाव युक्त रहिबो। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति स्त्री संबंध एवं पुरुष संबंध विशेष करी प्रेम संबंध आपणकर खराब होबार चांस रहुछि। तेणु निज भितर जदि किछि मतभेद रुहे बा जुक्ति तर्क आडकु कथाबार्ता जाए, आपण टिके सावधान रहिले आपणकर प्रेम संबंध ठीक रहिबो। एवं कन्या राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क अस्थिरता आडकु अग्रगति करि पारे। तेणु एहा प्रति ध्यान दियंतु एवं व्यापार वाणिज्य जदि करूछंती कन्या राशि व्यक्ति आज निजर बुद्धि समस्त प्रकार प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु, कारण आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि कन्या राशि व्यक्तिंकर। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्य प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज स्वास्थ्य हानि युक्त रहुछि, तेणु एहा प्रति ध्यान देले आपण दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 2, भाग्य रंग रहुछि जहा कि आपण कमला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहा कि 60% साथ दउछंती। चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय। तुला राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण शुभ योग रहुछि।
ଏବଂ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଭଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ସଦାବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢିବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବିଜୟ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାଥ ଦେବ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 9। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଧିକ ବଢିବ। ତତ୍ସହିତ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ମାଙ୍ଗଳିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ମନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ରହିପାରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାହାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନିଜର ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହା ପାଖରୁ ଅର୍ଥ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହି ଦିନ କଟିବାର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସହାୟତା ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 95% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବା ସହିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହାକି ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରେମ ଦେଖାଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି
କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ମନକୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ କରିବାର ଆହୁରି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ विद्यार्थी शिक्षार्थी माने आज बहुत उत्तम जुग बनौछि जहाँकि हस खुशी दिन कटिबे। तेबे आज कुंभ राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती आज मधुर वार्तालाप करिबा पई उत्तम जुग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो एवं हस खुशी रे दिन कटिबार सुजोग देबो। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित अर्थ मध्य संचय करिबार शुभ जुग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्ति किछि नूतन जिनिस आनी पारंती किंबा नूतन जिनिस जहाँकि आपनको किए गिफ्ट आकार मिलिबार सुजोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिଙ୍କର स्वास्थ्य संपूर्ण ठीक रहिबो, कोनोसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। आज कुंभ राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 4, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज 98% साथ दउछंती। बे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। मीन राशि व्यक्ति आज जहाँकि भाग्य आपणकर शुभ जुग रहुथिबारु विशेष करी शत्रु मानक ठारू आपण विजय हेबे एवं कौनसी कंपटीशन किंबा विचाराधीन कार्य रे आपणकर भाग्य आपणको साथ दबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति विद्यार्थी माने अनेक सफलता सहित मानसिक स्थिति भल रहिबो। तत्सहित मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज मीन राशि व्यक्ति आमुद प्रमुद मनोरंजन कार्य रे अधिक जहाँकि समय अतिबाहित करि पारंती। आज मीन राशि व्यक्ति जहाँकि प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनैबा सहित परिवार वर्गक सहित भल संपर्क रहिबो। तत्सहित परिवार वर्गक सहित हस खुशी दिन कटिबार सुजोग देई पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे, कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहार समाधान होबार अनेक चांस रहुछि। आज मीन राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि जहाँकि 2, भाग्य रंग रहुछि जहाँकि आपण धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपनको आज जहाँकि 95% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।